अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। अक्स सुल्तान, एंजल्स एंड डीमंस, सीज़न 2, ईशा रहमान के निक कलम से लिखा गया। मोअज़्ज़िज़ क़ारीन के लिए एक छोटा सा पैगाम। कहानी में इस वक्त हाल का खाका पेश किया जा रहा है। पहला बाब धीरे धीरे अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है, मगर इसके आखिर में कुछ तब्दीलियाँ भी होंगी। जैसे कि आप सब ने पिछले किस्त के आखिर में एक फ़्लैशबैक पढ़ा था, सुल्तान के बचपन की एक झलक। अब आगे कहानी के चलते आपको इस तरह के फ़्लैशबैक्स मज़ीद पढ़ने को मिलेंगे। माजी के कुछ पन्ने जिनका खुल कर आना ज़रूरी है वो खोले जाएंगे, लेकिन आपके पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। हर फ़्लैशबैक के आगाज़ में तफसीलन मेंशन कर दिया जाएगा। आप सबको वाज़ेह मालूम हो जाएगा कि कहाँ माजी का सीन चल रहा है, कहाँ हाल का। बताने का मकसद तवज्जोतंद रहें ताकि आप सबके लिए कोई मुश्किल ना हो। ईशा अब्दुल रहमान। किस्त नंबर 5। गुज़िश्ता किस्त का अख्ताम कहाँ पर हुआ था? उसके बराबर चलती वो रोशनी, वो मासूम वजूद उसकी स्याह दुनिया का खासा था और उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। और अब दुश्मन उसी कमज़ोरी के ताक़ुब में अपने खूनखार पंजे तराश कर चुके थे। अब वक्त था वार का, ऐसा भयानक वार जो अब रोशनी और उम्मीद को तारीक कर देने वाला था। यहाँ पर बात ईशा अब्दुल रहमान की हो रही है, ईशा अब्दुल की हो रही है, ईशा सुल्तान कि उसको फिर से सुल्तान के ख़िलाफ़ किया गया था, तो उस हवाले से अब उसको टारगेट किया जा रहा है। दोपहर की हल्की धूप स्कूल के कुशादा कैंटीन पर फैली हुई थी। मेज़ के गिर्द रखी कुर्सियों के गिर्द हना और फरदार बैठी थी। वह दोनों किसी हल्के फुल्के मौजू पर मुस्कुराते बातें कर रही थी कि अचानक कैंटीन के कोने में हलचल मच गई। चंद तलबा के खड़े होने और शोर मचाने से वहाँ एक हजूम सा इकट्ठा हो गया। फदार, देखो वहाँ क्या हो रहा है। हना ने गैरत से गर्दन मोड़कर इस हजूम की तरफ देखते हुए कहा। फदार ने अपनी जगह से उठते हुए सर्द निगाहों से उस जानिब देखा। चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों तेज़ी से इस हजूम की तरफ बढ़ीं। बच्चों और लड़कों के इस घने जुर्मट के बीचों बीच ज़मीन पर एक लड़का बेहाल पड़ा था और एक लड़की उसके ऊपर झुकी हुई मुसलसल मुक्के बरसाए जा रही थी। लड़के की हालत काबिल रहम हो चुकी थी और वो खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। फदार और हना हजूम को चीरती हुई बिल्कुल करीब पहुंची। ये सब क्या है? रुक जाओ, फदार ने कदरे बुलंद और रोबदार आवाज़ में इस लड़की से पूछा, मगर वो गुस्से में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसने फदार की बात पर कोई कान नहीं धरा और बदस्तूर लड़के पर वार किए जा रही थी। फदार का सब्र जवाब दे गया। वो बेल जैसी लड़की आगे बढ़ी और उसने एक सेकंड की ताख़ीर किए बगैर आगे बढ़कर उस लड़की के दोनों बाजुओं से मजबूती से पकड़ा और उसे एक झटके के साथ खींचकर पीछे की तरफ धकेल दिया। वो लड़की अचानक पीछे हटने पर लड़खड़ाई। उसने गुस्से से तपते हुए अपने बाल संभाले और जहरीली नज़रों से फदार को घूरा। तुम्हें क्या मुसीबत है? अपने काम से काम रखो, बीच में टांग उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस बदतमीज़ी पर फदार का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने पलक झपकने की देर में इस लड़की को बाजू से दबोचकर घुमाकर जोर से सामने वाली दीवार पर दे मारा। इस अचानक और सख्त एक्शन पर आसपास खड़े लोग बच्चों के झुरमुर से बेसाख्ता सीटियाँ और तालियाँ बजने लगी। हना ने घबराकर फ़ौरन फदार का बाजू पकड़ लिया। फदार, रुको, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? इसी हंगामे और शोर-शराबे के दरमियान एक टीचर तेज़ी से कदम उठाते हजूम को चीरते हुए वहाँ पर आ पहुँचे। सूरत हाल का जायज़ा लेते इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये क्या बदतज़ीबी है? फदार और तुम दोनों मेरे साथ स्टाफ रूम में चलो। फदार ने शान उचकाए और बिना ताख़ीर चल पड़ी। हना वहीं खड़ी थी और वो कभी आसपास खड़े बच्चों को देखती तो कभी लब काटती। कुछ देर बाद जब डांट टपट और वार्निंग के साथ फदार स्टाफ रूम के दरवाजे से बाहर निकले तो हना सीढ़ियों के पास ही उसका इंतज़ार कर रही थी। फदार, खैरियत तो है ना? टीचर ने क्या कहा? हना ने फ़ौरन आगे बढ़कर पूछा। फदार ने अपने बाल दरुस्त किए और एक तवील सांस लेते हल्के से मुस्कुरा दी। अरे छोड़ो, बस फजूल का ड्रामा था। पता चला कि इस लड़की और लड़की का आपस में कोई चक्कर चल रहा था। अब इस लड़के ने उससे राह बदल दी और आगे बढ़ने लगा तो इसने उसे सीधा करने के लिए कैंटीन में ही दंगल शुरू कर दिया। थोड़ा सा रुककर फदार ने अफसोस भरे लहजे में अपने मुक्के की तरफ देखा। यार, मुझे इस लड़की को नहीं मारना चाहिए था। अब खुद पर थोड़ा बुरा लग रहा है। इस उल्ले के कान की पटाई करनी चाहिए थी जिसने ये सब तमाशा लगाया था। फदार की इस बात पर हना बेइख्तियार हंस पड़ी। तुम भी ना फदार, ऐसे मानना पड़ेगा तुम मेरे ज़ोर वाली वाकई बहुत ज़्यादा है। तौबा है, इतनी आसानी से उठाकर पटक देती हो सबको जैसे कोई तिनका हो। फदार ने बस एक हल्की सी दिलकश हंसी के साथ बात को टाल दिया और घड़ी की तरफ देखा। स्कूल की छुट्टी की घंटी बज चुकी थी।
اچھا ہنا، گھر جانے سے پہلے مجھے ایک جگہ پر جانا ہے، گلانٹی کے لیے کچھ ضروری سامان خریدنا ہے، چلو میرے ساتھ، اکیلی جانے کا دل نہیں کر رہا۔ فدار نے ہنا کا ہاتھ پکڑا اور دونوں اسکول کے بڑے آہنی دروازے سے باہر سڑک کی طرف نکل آئیں۔ فدار اس بے فکری سے چل رہی تھی جیسے یہ شہر اس کی اپنی ہی کوئی ذاتی جاگیر ہو۔ اس کے قدموں کی چاک میں ایک عجیب سا اعتماد تھا، جبکہ ہنا اس کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں دیکھتی جاتی سنبھل کر چل رہی تھی۔ فدار، تمہیں ہر جگہ کا یوں معلوم ہوتا ہے جیسے تم یہیں کنچے کھیل کر بڑی ہوئی ہو۔ ہنا نے قدرے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے کہا، رہتی تو تم ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہو، پھر تمہیں ان گلیوں اور دکانوں کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے آتا ہے؟ مجھے تو بس یہی معلوم ہے کہ گل آنٹی کی دکان کے ساتھ والی گلی میں کریانے کی شاپ ہے اور عیشا کا گھر کہاں ہے، بس۔ ہنا اس کی معصومانہ بات پر فدار بے اختیار ہنستی، اس کی ہنسی میں ہلکی سی شوخی تھی۔ بس یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں ہنا۔ فدار نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں اسکول کے راستے سے ہٹ کر ایک پرسکون اور خوبصورت بازار کے رخ پر آ گئیں۔ کچھ ہی دیر میں منفرد شاپ کے باہر آ کر رک گئیں۔ دکان کا رش خاصا کم تھا، وہ انتہائی دلکش اور چھوٹی سی دکان تھی جو اورنج اور سفید رنگ کی امتزاج سے بنی ہوئی دو بڑی عمارتوں کے بیچ بڑی نفاست سے چنی گئی تھی۔ دکان کے باہر چمکتا ہوا نام ہنا نے بڑی دلچسپی سے پڑھا، ازنک کلاسکس۔ جب وہ دونوں دکان کے اندر داخل ہوئی تو ہنا نے حیرت اور خوشی سے چہک کر ہر چیز پر نظر ڈالی۔ وہ ایک پرانے آرٹ کے ترکش کپس، نفاست سے بنی پلیٹوں اور دلکش برتنوں کی دنیا تھی۔ رنگوں سے سجے ہوئے کپ اور دوسری آرائشی اشیاء اس جگہ کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ مرحبا، خوش آمدید، دکان کے مالک نے خوش اخلاقی سے کہا۔ مرحبا، فدار نے پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ پھر وہ براہ راست دکان کے اندرونی حصے کی طرف مڑی۔ گل آنٹی کو یہ کپس بہت پسند ہے، مجھ سے ان کا ایک کپ پرانا ٹوٹ گیا تھا نا اس دن، وہ شاید انہیں بہت پسند تھا۔ فدار نے ہنا کو دیکھتے وضاحت دی۔ ہنا مسکرا دی، ہاں مجھے یاد ہے۔ دیکھتے دیکھتے دکان میں گاہکوں کا رش بڑھنے لگا۔ وہ دونوں کسی ایک خاص اور خوبصورت ڈیزائن کے کپ کو منتخب کرنے میں الجھ گئی، کیونکہ ہر چیز اتنی دلکش تھی کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ چلتے ہوئے اچانک فدار کے قدم رک گئے۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی ہے جو اس کی پشت پر اپنی گہری اور بھاری نظریں جمائے ہوئے ہے۔ اس نے بڑی احتیاط سے گردن موڑ کر آس پاس کا جائزہ دیا، لیکن وہاں ایسا کوئی نہیں تھا جو براہ راست اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے اپنے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا، اس خیال کو وہم سمجھ کر نظر انداز کرنا چاہا، مگر چند لمحوں بعد ہی وہ احساس دگنی شدت سے واپس لوٹا۔ اس کی پشت پر وہ تیز اور چبھتی ہوئی نظریں یوں محسوس ہوئیں جیسے کسی نے تیز دھار خنجر وجود کو چیر کر اندر اتارا ہو۔ چند لمحوں کے لیے وہ فدار ساکت رہ گئی۔ اسے رکتے ہی اس لڑکی کے حواس بیدار ہو گئے، کانوں کے پردے جیسے چوکت ہو گئے۔ اس نے ایک دم سے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ دکان کے باہر سڑک پر بنے ایک لکڑی کے تختے پر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ ہولی سے وہ کوئی فقیر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے، الجھے ہوئے تھے اور انتہائی چہرہ مہلا، گرد آلود تھا، مگر اس کی آنکھیں، اس کی وہ خونخوار اور پاگل آنکھیں سیدھا فدار کو گھور رہی تھیں۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے کچا چبا جائے گا۔ اس شخص کو دیکھتے فدار کے چہرے کے تاثرات ایک پل میں یکسر بدل گئے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں انجانے میں سکڑ گئیں اور اس کے کانوں کے اطراف کے رونگٹے ایک ہی لمحے میں خوف سے یکدم بھر گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے پلٹی۔ کوئی بھی ایک اٹھا لو ہنا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، گھر چلتے ہیں، اس نے شدید عجلت اور بے چینی میں کہا۔ یہ والا ہی لے لیتے ہیں، اس جیسا یہاں اور کوئی رنگ نہیں ہے۔ ہنا نے ایک سفید رنگ کا کپ اٹھایا جس پر گہرے نیلے رنگوں کی بیلوں کا حسین ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ فدار نے جھپٹ کر وہ کپ ہنا کے ہاتھ سے پکڑا اور تیزی سے کاؤنٹر کی طرف آ کر اسے پیک کروایا۔ بل پیک کرتے اس نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے ہنا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ وہ دونوں شاپ سے باہر نکل آئیں، مگر باہر قدم رکھتے فدار ایک پل کی جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس نے اس آدمی کی جانب دیکھا تک نہیں تھا، مگر اس کے قدم خود بخود رک گئے تھے۔ چلے؟ ہنا نے پوچھا۔ فدار نے جانے کے لیے ایک قدم بڑھایا تھا کہ پیچھے سے کرخت سوکھی اور خوفناک سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، افریت! فدار کے قدموں کے نیچے سے زمین جیسے کھسک گئی۔ افریت! اس آدمی نے لڑکھڑاتے مگر زہریلی لہجے میں پکارا۔ فدار اور ہنا دونوں انہیں ایک دم سے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ فدار کی آنکھوں کے اندر ایک عجیب خطرناک سی چمک تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکان ابھری، مگر وہ مسکان اتنی سرد اور خوفناک تھی کہ دینے والے کا خون جما دے۔ وہ ڈھونڈتا ہے معصومیت، اس کا شکار ہے معصومیت، وہ برباد کر دے گا سب کچھ، وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑا رہا تھا۔ ہنا نے گھبرا کر فدار کی طرف دیکھا، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ فدار، کیا یہ ہم سے بات کر؟ ابھی ہنا کی بات ادھوری تھی کہ فدار نے نہایت تیز قدم اٹھایا اور آگے بڑھی۔ چلو۔ فدار، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ ہم سے بات کر رہا تھا؟
हना ने उसे रोकने की कोशिश की। फदार ने मुड़कर भी नहीं देखा। कोई पागल है हना, छोड़ो उसे। और फिर वो तेज़ तेज़ कदमों से चल दी। हना ने चलते हुए गली मुड़ने से पहले एक बार फिर मुड़कर पीछे देखा। वो पागल फ़कीर अभी तक वहीं बैठा सिर्फ इन दोनों को ही घूर रहा था। और फिर वो दोनों इस मोड़ के पीछे गायब हो गई। गली के दूसरे सिरे पर पहुंचकर शॉप के बाहर रुकते ही फदार ने फ़ौरन हना का हाथ छोड़ दिया और वो दोनों एक दूसरे के साथ तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। अंदर कदम रखते माहौल में एक मामूली सी खुनकी और सुकून का एहसास हुआ। गुल आंटी, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। घर में दाखिल होते ही हना ने चहक कर कहा। ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी गुल आंटी ने ऐनक दुरुस्त करते उनकी तरफ देखा। फदार ने मुस्कुराकर वो खूबसूरत सफ़ेद और नीले रंग का कप आगे बढ़ा दिया। गुल आंटी ने जब वो कप अपने हाथों में थामा तो उनके चेहरे पर एक गहरी और दिल खुशी फैल गई। उन्होंने मोहब्बत से कप को सहलाया, फिर प्यार भरी नज़रों से फदार को देखा। अरे मेरी बच्ची, सच कहूँ तो इसके टूटने के बाद से चाय का मज़ा ही बदला हुआ लग रहा था। उन्होंने फदार को अपने पास खींचकर प्यार किया। बहुत शुक्रिया मेरी जान, तुम दोनों हमेशा मेरा दिल खुश कर देती हो। हना पास ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। कुछ देर वहाँ पर रुकने के बाद फदार ने अपने कमरे का रुख किया। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद किया और पीठ दरवाजे से लगा ली। उसके कानों में अब एक आवाज़ गूंज रही थी। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने अपनी आंखें बंद करके गहरा सांस लिया, जैसे बाहर इसके अनदेखे तूफान को अपने अंदर उतरने से रोक रही थी। रात का सुकून अपने अरूज पर था। बालकनी की फिजा में चाय के कप से उठती हुई मध्यम भाप हल्की सी हरारत घोल रही थी। अचानक इसकी तेज़ समातों से एक हल्की सी सरगोशी टकराई। वो आवाज़ बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई महारत से दीवार फलांग कर नीचे उतरा हो। उसने अपनी स्याह नज़रें घुमाकर अंधेरे का जायज़ा लिया। दोस्त आए। रात के इस गहरे शहर में एक बार फिर ख्वाबों की दुनिया से निकलकर किसी पुरसरार सफ़र पर कदम रख रही थी। फदार, आज रात आखिर कहाँ जाना है हमने? हना हल्के से बड़बड़ा रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी के आसार थे। तुम कभी मुझे पहले नहीं बताती हो, बस ऐन वक्त पर मेरी आधी जान निकाल कर डालती हो। फदार उसकी बात पर एक धीमा सा पुरसरार सा मुस्कुराए मगर कुछ बोली नहीं। वो दोनों खामोशी से चलती हुई गली में दाखिल हुई। तुम दोनों इस वक्त जाती कहाँ हो आखिर? एक मर्दाना आवाज़ गली के अंधेरे को चीरती इनके कानों से टकराई। इस अचानक आवाज़ पर दोनों के कदम थम गए और उन्होंने घबरा कर पीछे देखा। इनके घर के बिल्कुल पिछले हिस्से की बालकनी के लोहे की रेलिंग से आधा बाहर लटका हुआ एक लंबा सा लड़का इन्हें घूर रहा था। उसकी आंखों पर ऐनक चढ़ी थी और बड़ी बेबाकी से बालकनी के पुश्ते से झुककर इन्हें देख रहा था। हना ने थूक निकला, जबकि फदार का चेहरा एक लम्हे में पत्थर की तरह सख्त हो गया। तुम्हें इससे क्या लेना देना, हम जहाँ भी जाए? फदार ने इंतहाई बेफिक्री और बेनियाजी से जवाब दिया। उस लड़के ने एक तंजिया मुस्कुराहट से उन्हें देखा। तुम लोगों को रात के इस पहर इस तरह घूमते हुए डर नहीं लगता? फदार ने सड़ निगाहों से उसे देखा। तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हना ने डर के मारे फदार का बाजू ज़ोर से पकड़ लिया। तुम कितनी अजीब हो, सच में अजीब, वो लड़का ऊपर से ही मुंह बनाए हुए बोला। उसके इस तंज पर फदार के होंठों पर एक खतरनाक सी मुस्कुराहट उभरी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम अपनी उन्हें ऐनक उतार कर खुद को देखो, कसम से यहाँ आसपास मौजूद हर चीज़ से ज़्यादा अजीब तुम ही लगोगे। हना बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी, मगर फदार के चेहरे पर एक ज़रा सी शिकन भी नहीं आई। वो बदस्तूर संजीदा और पुरसकून खड़ी थी। ऊपर बालकनी में लटके इस लड़के का मुँह गुस्से से बन गया। अच्छा, पास नहीं आओगी ना तुम? रुको, मैं अभी गुल आंटी को बता देता हूँ, उसने धमकी आमेज़ लहजे में कहा। फदार पुरसकून अंदाज में पलटी। उसकी आंखों में एक शौक सी चमक थी। अच्छा, तो तुम वहाँ लटक कर तमाशा क्यों कर रहे हो? जाओ, पहली फुर्सत में जाओ, शाबाश। ये कहते वो वापस मुड़ी और तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई। फदार रुको यार, हना ने घबरा कर उसका हाथ खींचा। अगर उसने सच में गुल आंटी को बता दिया तो क्या होगा? फदार ने चलते चलते बस एक बार हल्का सा मुड़कर देखा। नहीं बताएगा। तुम्हें कैसे पता? और अगर उसने सच में बता दिया तो? हना परेशान थी। तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मेरा बैकअप मजबूत है। फदार के चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कुराहट अपनी। इसे ऐसा रगड़ा लगाऊंगी ना कि ज़िंदगी भर याद रखेगा कि किससे पंगा लिए। वो दोनों अंधेरे में हंसती हुई अगले गली के मोड़ पर गायब हो गई, अपनी किसी नई और ख़तरनाक पुरखतर खराफात को सरअंजाम देने के लिए। रोमानिया। धूप की सख्त किरणें जंगल के घने पत्तों को चीरती हुई ज़मीन पर सीख की तरह उतर रही थी। फ़िज़ा में हब्स और गर्मी का राज था।
इस तारीख और ख़तरनाक जंगल के पेचीदा रास्तों पर छोटे छोटे कदमों से चलता हुआ एक बच्चा अपने साथ मौजूद एक लंबे कद के शख्स की उंगली मजबूती से थामे आगे बढ़ रहा था। इसका मासूम दिल शदीद हब्स की वजह से तेज़ तेज़ धड़क रहा था, मगर इसके कदमों में एक अनोखी सी हठधर्मी थी। चलते चलते वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां घने दरख्तों का एक गहरा झुरमुट था। इस झुरमुट के ऐन बीचों बीच बांस और मजबूत अटल से बना हुआ एक गैर मानूस छुपाव वाला घर खामोश खड़ा था। उस शख्स ने रुककर इस बच्चे की तरफ देखा और एक सर्द और बेरहम मुस्कुराहट के साथ इशारा किया। ये रही तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी नई दुनिया। अचानक उस लकड़ी के दरवाजे पर बनी सुलाखें सिरकी और दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया। अंदर से एक चुस्त और ताकतवर शख्स बाहर निकला। सूरज की तेज़ रोशनी उसकी कसरती जिस्म पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में मौजूद सफाकाना जोश से ही उसके ख़तरनाक होने का पूरा अंदाज़ा हो रहा था। उसने एक चील सी नज़र इस 7 साला बच्चे पर डाली जो खौफ की बजाय एक अजीब सी खामोशी से उसे तक रहा था। उस शख्स के चेहरे पर एक दरिंदा सिफ्त मुस्कुराहट उभरी। खुश आमदीद। वो आगे बढ़ा और इन दोनों के करीब आ रुका। बच्चा बस खामोशी से इन दोनों को देख रहा था जो आपस में सर्द नज़रों से बातचीत कर रहे थे। अगले ही लम्हा इस शख्स ने बच्चे का हाथ झटके से छोड़ा और उसे मजबूती से बाजू से दबोच कर इस चुस्त आदमी के हवाले कर लिया। लो संभालो इसे, और तब तक अपनी गिरफ्त में रखना जब तक इस नन्हे वजूद में पूरी दुनिया को रोंद डालने की हिम्मत और दरिंदगी न पैदा हो जाए। उसने बच्चे को इसके हवाले किया और उल्टे कदमों के जंगल की तरफ वापस लौट गया। वो आदमी उसे रुखसत करने के लिए काफ़ी दूर तक साथ गया और तब तक वो बच्चा वहीं पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा इन्हें जाता देखता रहा। इसकी मासूम आंखों की गहराई में खौफ का एक कतरा तक नहीं था, बल्कि वहाँ एक होलनाक जुनून की चमक दहक रही थी। वह शख्स पलटा और सीधा इस बच्चे के सामने आकर एक नाकाबिले तस्खीर दीवार की तरह खड़ा हो गया। नाम क्या है तुम्हारा? उसने कटीली आवाज़ में पूछा। सुल्तान। बच्चे ने एक लम्हे की भी ताख़ीर किए बगैर जोशीले लहजे में जवाब दिया। वो आदमी गहरा मुस्कुराया। तब तुम्हें दुनिया के सामने सुल्तान बनकर दिखाना है। याद रखो, यहाँ रहम नाम की कोई शे नहीं, गलती की माफ़ी नहीं, सिर्फ सज़ा मिलती है। यहाँ हर सांस पर सख्ती का पहरा होगा और रोना, यहाँ रोना सख्त मना है। अगर एक आंसू भी तुम्हारी आंख से गिरा तो इसकी सज़ा दुगनी मिलेगी, दुगनी। उसके अल्फाज हथौड़े की तरह उसकी रूह पर बरसे थे। वह एक बार फिर पलटा और जंगल की तरफ इशारा किया। ये जंगल देख रहे हो? ये आज से तुम्हारी सज़ा भी है और जज़ा भी। ये जंगल तुम्हें तब तक एक लम्हे की भी आज़ादी नहीं बख्शेगा जब तक तुम अपने खून से इस पर मुकम्मल फ़तह हासिल नहीं कर लेते। और याद रखो, इस जंगल को फ़तह करने के लिए ज़ोर नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ दरिंदे जैसे जुनून की ज़रूरत है। सुल्तान ने अपने अज़म को ज़ाहिर करने के लिए अपना छोटा सा सर इस बात में हिलाया। वह शख्स पलटा और लकड़ी के ज़ीने चढ़ने लगा। सुल्तान ने जैसे पहला कदम उठाया, लकड़ी की पहली सीढ़ी पर अपना पाँव रखा था कि अगले ही पल एक मकरू चाल के तहत वो सीढ़ी अचानक नीचे की जानिब खिसक गई। उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वह लुढ़कने ही वाला था कि घर के दाएं जानिब छुपे तारीक कोने से एक मोटी और सख्त सी बिजली किसी तेज़ी से उड़ती हुई एक चीज़ आई। वह सांप की तरह फनकारती उसकी कमर के गिर्द लिपटी और उसे ज़ोरदार झटके के साथ घसीटते एक तरफ बुरी तरह पटक गई। एक दर्दनाक चीख उसके छोटे से गले से निकली और वह सीधा मुँह के बल ज़मीन पर औंधे मुँह जा गिरा। दरवाज़ों के बीचों बीच वो ख़तरनाक शख्स रुका। उसने गर्दन मोड़कर ज़मीन पर पड़े बच्चों को एक सर्द नज़र से देखा। अपनी आंखें, अपना दिमाग और अपने कान हमेशा चौकस रखा करो। यहाँ ज़रा सी भी गफलत सीधा मौत के मुंह में धकेल देती है। वह इतना कहकर अंदर की तरफ मुड़ा और फिर दरवाज़ा बंद करने से पहले एक बार फिर ठहरा और मुड़कर उसे देखा। भूख लगी है? उसने ज़रा नरमी से पूछा। सुल्तान ने ज़मीन से सर उठाया और हाँफते हुए हाँ में सर हिलाया। तो फिर उठो, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर उस जंगल के पार एक झील मिलेगी तुम्हें। जाओ, शिकार करो और अपनी भूख अपने हाथों से मिटाओ। जिंदा वापस लौटा तो घर दाखिल होने की इजाज़त मिल जाएगी, उसने तंज़ी अंदाज में कहा। घर का भारी दरवाज़ा ज़ोरदार धमाके से बंद हो गया। सुल्तान ने ज़मीन पर लेटे लेटे कराहते खुद को संभाला और सूरज की इस तपिश में एक गहरा थूक अपने खुश्क हलक से नीचे उतारा। उसकी दोनों कोहनियाँ बुरी तरह छिल चुकी थीं, जिनसे खून रस रहा था और उसका एक पूरा रुखसार ज़मीन पर रगड़ खाने की वजह से शोला बन रहा था। उसने तकलीफ से दांत पीसे, ज़मीन से उठकर अपने कांपते वजूद को संभाला और तेज़ तेज़ सांसों के दरमियान इस पुरसरार और खूनख्वार जंगल की गहराइयों की तरफ देखा। फिर एक बार पीछे बंद दरवाजे पर नज़र डाली और लड़खड़ाते मगर अज़म से भरपूर कदमों के साथ इस गर्म दोपहर की सिफाकी में आगे बढ़ गया। दोपहर की तपती हुई धूप आहिस्ता आहिस्ता जंगल की घनी छतरी तले दम तोड़ रही थी। सुल्तान के छोटे छोटे कदम इस अनजानी और खौफनाक दुनिया में आगे बढ़ रहे थे।
وہ चल रहा था, बहुत चल रहा था। जंगल का ये हिस्सा आम ज़मीन जैसा नहीं था। यहाँ की फ़िज़ाएँ अजीबो-गरीब सहर में डूबी थीं। कहीं ज़मीन से नीले रंग का धुआं सा उड़ता दिखाई देता तो कहीं दरख्तों के तने ऐसे मुड़े होते जैसे कोई तड़पती हुई लाश हो। ज़मीन पर जगह जगह कांटेदार झाड़ियों के जाल बने थे जो इसके पैर को लहू लहू कर रहे थे। चलते चलते अचानक जंगल के तारीक कोनों से पुरस्कार और लर्जा खेज आवाज़ें आने लगीं। कभी मध्यम सी गूंज तो कभी हवा में किसी चीख का साया, जिन्हें सुनकर उसका मासूम वजूद अंदर तक सहम गया। मीलों चलने के बाद भूख, प्यास और थकन से इसका नन्हा जिस्म चूर हो चुका था। पैरों में सकत न रही तो वो मजबूर होकर एक बड़े दरख्त के साए में बैठ गया। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं और पसीने से उसके बाल पेशानी पर चिपके हुए थे। उसने तकलीफ से अपनी शर्ट उतारी और अपने बाजुओं पर नज़र डाली। दोनों कोहनियाँ बुरी तरह से छिल चुकी थी और वहाँ से खून रस रहा था। उसने इर्द गिर्द देखा, फिर हिम्मत करके उठा और पास ही मौजूद एक दरख्त के तने से चंद बड़े साइज़ के पत्ते तोड़े और इनसे अपने बाजुओं का खून साफ करने लगा। इस कर्बनाक अमल से जिसमें उठने वाली शदीद तकलीफ़ के बावजूद उसने अपने छोटे जबड़े सख्ती से भींच लिए, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं टपका। वो एक बार फिर उठा और अनजाने में ही आगे बढ़ते एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां घनी झाड़ियों के पीछे एक तारीख सुरंगनुमा गार का दहाना छुपा हुआ था। उसने थके हारे अंदाज में चारों अतराफ देखा, मगर दूर दूर तक सिर्फ वीरान जंगल और अंधेरा गहरा हो रहा था। शाम के ताए तेज़ी से गहरे होने लगे थे और भूख की शिद्दत से इसका पेट अंदर धंस रहा था। अब इसके लिए एक कदम भी मज़ीद चलना मुहाल हो चुका था। वो उठा और लड़खड़ाते हुए कदम उठाता इस सुरंग के दहाने के पास जा पहुंचा। अभी वो अपना पहला कदम इस सुरंग के अंदर रखने ही वाला था कि उसके पैरों तले सूखे पत्तों की शदीद सरसराहट बुलंद हुई और अगले ही लम्हे सुरंग के गहरे अंधेरे से एक ऐसी सिफाक और खौफनाक आवाज़ गूंजी कि वो सहम कर एकदम से पीछे हट गया। आवाज़ अब बिल्कुल साफ और करीब थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि अंदर कोई बहुत बड़ी दरिंदा सिफ्त चीज़ मौजूद है जब सीधा उसकी जानिब बढ़ रही है। वो खौफ के मारे उल्टे कदमों पीछे हटा ही था कि चंद सानियों के अंदर उस सुरंग के सियाधाने से जो होलनाक मखलूक बाहर निकली, उसे देखकर सुल्तान की हलक से एक बेख्तियार चीख निकल गई। सामने एक देव कामत स्या रंग का खूनखार भेड़िया खड़ा था। उसके मुंह में गालिबन किसी हिरन की आधी टांग दबी हुई थी जिसे वो चबा रहा था, और इसके लंबे चबड़े और खून आलूद होंठ शिकार के ताज़ा खून से भरे हुए थे, जबकि इसकी सुर्ख आंखें अंधेरे में दहक रही थीं। भेड़िए ने अचानक ही गर्दन उठाई और सामने इस मासूम शिकार को खड़ा देखकर इसके हवास चौकस हो गए। सुल्तान ने खौफ से कांपते अपने छोटे कदम चंद इंच पीछे हटाए। भेड़िए ने अपना खौफनाक जबड़ा खोला तो गोश्त का टुकड़ा मुंह से नीचे ज़मीन पर गिर गया और इसने गर्दन आसमान की तरफ उठाकर एक लर्जा खेज घुटी हुई और वहशियानी आवाज़ निकाली। इसकी खुराहट इतनी दहशतनाक थी कि सुल्तान का दिल चाहा कि वहीं ज़मीन में धंस जाए। वो घबरा कर अंधाधुंध दौड़ पड़ा। अगले ही लम्हे वो खूंखार स्या भेड़िया एक बार रफ्तारी के साथ उसके पीछे लपका। सुल्तान अपने नन्हे कदमों से अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। उसकी सांसें सीने में अटक चुकी थी। भागते भागते अचानक हाँफते इसका पैर किसी जड़ से टकरा और वो तवाज़न खो बैठा। वो सीधा मुँह के बल ज़मीन पर औंधे मुँह जा गिरा। उसके हाथ और चेहरा ज़मीन पर रगड़ खाने से शदीद ज़ख्मी हो गए, मगर जान बचाने की तड़प में वो वहीं रुक नहीं सका। वो अपनी हथेलियों और घुटनों की बल तेज़ी से रेंगता पीछे की तरफ घिसट रहा था कि तभी वो खूनख्वार भेड़िया तेज़ रफ्तार से दौड़ा हुआ आया और ठीक उसके सर पर उसके सामने फ़िज़ा में हुर्राता आकर रुक गया। भेड़िया के भयानक जबड़ों से अब भी खून टपक रहा था और उसकी पीली आंखों में अपने इस कमज़ोर शिकार को फ़ौरन चीर फाड़ डालने की खून आशाम हवस नाच रही थी। उसने अपने अगले दोनों पंजे ज़मीन पर टिका और अपने खौफनाक नुकीले दांत बाहर निकाल कर सुल्तान पर हमला करने ही वाला था कि अचानक जंगल की गहराइयों से कहीं एक अजीब और मध्यम सी आवाज़ फ़िज़ा में बुलंद हुई। वो आवाज़ किसी आम जानवर की नहीं थी, बल्कि वो किसी ख़ास सायरन या ख़तरे की अलामत जैसी कोई पुरसरार और बारीक धुन थी जो इस जंगल के ज़ाब्ते को ज़ाहिर कर रही थी। इस आवाज़ के कानों से टकराते इस खूनखार भेड़िए के कान खड़े और एकदम से नीचे की तरफ झुक गए। उसकी ख़तरनाक दुम सुकड़ गई, उसकी पिछली टांगों के दरमियान घुस गई और उसके हलक से खौफ के तहत तक दबी हुई पालतू जानवर जैसी बेबसी आवाज़ निकली। वो सहम कर चंद कदम पीछे हटा, एक बार घबरा कर इर्द गिर्द देखा और अगले ही बगैर किसी ताख़ीर के उल्टे पांव पलटा और घने जंगल के अंधेरे में बर्क रफ्तारी से दौड़ता हुआ गायब हो गया। सुल्तान ज़मीन पर औंधे मुँह गिरा हुआ था। उसका जिस्म शदीद थकन, खौफ और दर्द से कांप रहा था। उसके लब नीले पड़ रहे थे और उसकी सांसें इतनी तेज़ थीं कि उसकी छाती तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही थी और वह बेहोशी के आलम में ज़मीन पर पड़ा था।
اس کی کھلی ہوئی آنکھوں میں اس جنگل کی بے رحمی کا پہلا ہولناک سبق نقش ہو چکا تھا۔ رات کی سیاست آہستہ آہستہ چھٹنے لگی اور افق پر روشنی کی ہلکی سی لکیر نمودار ہونے لگی، جیسے رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی ہو۔ صبح کے اس کچے اجالے میں جنگل کی خاموشی اور بھی زیادہ پرسرار لگ رہی تھی۔ دن پوری طرح سے چڑھ چکا تھا۔ اسی تاریخ اور اجاڑ جنگل میں گھنی جھاڑیوں کے بیچے بیچ وہ زمین پر بے سود پڑا تھا۔ اچانک اس کی پلکیں ہلیں، وہ درد سے کرا اٹھا۔ اس نے بمشکل اپنی بھاری ہوتی آنکھیں کھولی، مگر اگلے ہی لمحے وہ شدید حیرت میں ڈوب گیا۔ وہ اس جگہ پر نہیں تھا جہاں رات کو وہ ڈر کے مارے بے ہوش تھا۔ اس کی جگہ بدل چکی تھی۔ اب وہ کسی اور انجان جگہ پر ایک بہت بڑے اور پرانے درخت کے تنے کے قریب نیم دراز پڑا تھا۔ اس نے مشکل سے اپنی گردن اٹھا کر چاروں طرف دیکھا۔ اسے ذرا ہی فاصلے پر زمین پر ایک نالے نما چھوٹی سی جھیل بہہ رہی تھی، جس کا پانی مدھم سا چمک رہا تھا۔ اس نالے نما جھیل کو دیکھتے ہی سلطان کی پیاس اور بھوک سے نڈھال آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک دوڑ گئی۔ اس نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی، مگر کمزوری کی وجہ سے اس کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ گرتے پڑتے لڑکھڑاتے قدموں سے گھسیٹتا ہوا جھیل کی جانب بڑھا۔ کنارے کے بالکل قریب آتے وہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور منہ کے بل سیدھا جھیل کے کنارے جا گرا۔ اس کا ایک زخمی پاؤں پھسل کر براہ راست جھیل کے ٹھنڈے پانی کے اندر جا ڈوبا۔ وہیں کنارے پر وہ کافی دیر بے دم پڑا رہا۔ اس میں اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ لیٹے لیٹے اچانک اسے اپنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہاتھ پر کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے پانی کے اندر سے کوئی چیز تیرتی ہوئی اس کے زخمی ہاتھ سے ٹکرا رہی ہو۔ اسے چونک کر فوراً اپنا ہاتھ باہر کھینچنا چاہا، مگر تب ہی پانی کے اندر ہلکی سی ہلچل ہوئی۔ سلطان نے اپنی ہتھیلی کے زخم کی جانب دیکھا۔ اس کے ہاتھ کے کٹے ہوئے حصے سے خون رس رہا تھا، جو پانی میں مل کر ہلکا سا سرخ رنگ چھوڑ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ احتیاط سے پانی کے اندر سرکایا اور چند ہی لمحوں بعد اس کی انگلیوں سے کوئی وزنی اور پھسلنے والی چیز ٹکرائی۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے پوری طاقت سے دبوچتے اور جھٹکے کے ساتھ باہر کھینچ دیا۔ وہ ایک تڑپتی ہوئی مچھلی تھی جو اس کے چھوٹے ہاتھ میں پھسل رہی تھی اور پانی کے چھینٹے اڑا رہی تھی۔ اسے اپنے ہاتھوں میں زندگی کی اس علامت کو دیکھ کر انجانے میں اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اس نے اس تڑپتی مچھلی کو کنارے پر محفوظ جگہ پر رکھا اور دوبارہ پلٹ کر جھیل کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی کے زخم کو دبایا۔ ہلکی سی جلن اور تکلیف محسوس ہوئی، مگر بھوک کی شدت نے اس درد کو بھلا دیا۔ اس نے بنا تاخیر اپنا ہاتھ دوبارہ جھیل کے پانی میں ڈبو دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے خون کی خوشبو سے پانی میں ہلچل تیز ہوئی۔ اس نے پھرتی سے اپنا ہاتھ پانی میں ہلایا اور ایک ہی جھٹکے میں باہر کھینچ لیا۔ اس بار ایک اور مچھلی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اب کی بار وہ بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ اس ننھے بچے کو یہ انوکھا کھیل اور طریقہ کافی پسند آ گیا تھا۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھا اس تماشے میں لگا رہا، یہاں تک کہ اس نے چند اور مچھلیاں بھی پکڑ لیں، مگر اب بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، پھر اٹھ کر اس بڑے درخت کے تنے کے پاس گیا جہاں سوکھے اور بڑے پتے رکھے تھے۔ اس نے وہ پتے اٹھائے اور بڑی احتیاط سے مچھلی کو ان پتوں میں لپیٹ کر پوٹلی کی طرح اٹھا لیا۔ جھیل کے ٹھنڈے پانی سے اس نے اپنا منہ دھویا اور خود کو سنبھالا، پھر واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ جنگل کے اس عجیب و غریب منظر میں آگے بڑھتے اس نے دیکھا کہ یہ جنگل عام جنگلوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں کے درختوں کے تنے سیدھے ہونے کے بجائے آگے کی جانب خطرناک حد تک جھکے ہوئے تھے، جیسا کوئی سویا ہوا لشکر کسی بھی وقت جاگنے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ سلطان نے جھکے ہوئے ان درختوں کے سائے میں سے گزرتے اپنے قدم مضبوط کیے اور آگے کی طرف بڑھ گیا۔ گرتے پڑتے لڑکھڑاتے اور تھکن سے چور سلطان کے قدم آخرکار اسی جگہ آ پہنچے جہاں سے اس کے ہولناک سفر کی شروعات ہوئی تھی۔ وہ چھوٹا سا لکڑی اور بانس کا گھر اب اس کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے معصوم لبوں پر ہلکی سی تپتی ہوئی مسکان ابھری۔ اس نے آگے بڑھنے کے لیے چند قدم اٹھائے تھے کہ اچانک اس کے قدم زمین پر جم گئے۔ اپنی آنکھیں، اپنا دماغ اور اپنے کان ہمیشہ چوکس رکھا کرو۔ اس کی سماعتوں میں اس شخص کے کہے گئے الفاظ ایک بار پھر گونج اٹھے۔ اس نے خطرے کا احساس کرتے فوراً اپنے ارد گرد دیکھا۔ اس وقت وہ دو بڑے اور خطرناک حد تک جھکے ہوئے درختوں کے بیچ سے ذرا دور کھڑا تھا۔ احتیاط کے طور پر اس نے زمین سے ایک موٹی لکڑی اٹھائی اور اسے پوری طاقت سے ان درختوں کے بیچ خالی جگہ پر پھینکا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اطمینان سے گہرا سانس لیا اور اپنے قدم بڑھاتے سیدھا اس گھر کے باہر آ کر رک گیا۔ ارد گرد ہو کا سناٹا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور خاموشی رچی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی بائیں جانب موجود ایک بڑے درخت کے گھنے سائے کے پیچھے سے وہی شخص نمودار ہوا۔ اس کے چوڑے کندھے پر موٹی لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں کلہاڑی۔ وہ سیدھا گھر کی جانب چلا آ رہا تھا۔ سلطان کو وہاں پر کھڑا دیکھ کر اس کے سخت اور بے تاثر آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک ابھری۔
وہ چلتا ہوا سلطان کے بالکل قریب آ گیا اور بغیر کسی تاخیر کے کندھے پر لدا لکڑیوں کا گٹھا دھماکے سے زمین پر پھینک دیا۔ کیا لائے ہو؟ اس نے بھاری اور کٹیلی آواز میں پوچھا۔ سلطان نے ایک لفظ بھی بولے بغیر اپنے دونوں ننھے اور زخمی ہاتھوں سے پتے میں لپٹی ہوئی وہ پوٹلی آگے بڑھا دی۔ اس شخص نے ایک نظر سلطان کے خون سے لت پت چھلے ہوئے ہاتھوں اور نڈھال وجود پر ڈالی، پھر اس کے ہاتھ سے وہ پوٹلی لے لی۔ اس کے چہرے پر ایک سرد سا اطمینان پھیرا۔ مضبوط ہو۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ سلطان وہیں خاموش کھڑا رہا، وہ کیونکہ اس شخص نے اسے ابھی تک اندر آنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ آدمی رکا، گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ اندر آ جا۔ سلطان نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے درد سے چور جسم کو سنبھالا اور انتہائی احتیاط سے ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ چھوٹا سا مختصر سا گھر اندر سے بالکل الٹ تھا۔ اس کی چھت مضبوط اٹل کی بنی ہوئی تھی، دیواریں مٹی سے لپی ہوئی تھیں۔ یہ جنگل بے رحم ہے، یہاں جانور خون کی بو کو پہچان لیتے ہیں۔ تمہارا خون تازہ ہے، اسے چھپا کر رکھا کرو اور سنبھالنا سیکھو، ورنہ اگلی بار تم کسی اور خونخوار درندے کا نوالہ بن جاؤ گے۔ اس شخص نے پوٹلی کھول کر مچھلیاں نکالتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ سلطان نے خاموشی سے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ اس شخص نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب بھی سختی تھی۔ آواز سنائی دی نہیں مجھے تمہاری۔ سلطان نے فوراً اپنی خشک زبان کو ہلاتے ہوئے بمشکل جی کہا۔ اگلی بار زبان سے جواب نہ دیا تو سزا دگنی ملے گی، یاد رکھنا۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھا اور گھر کے ایک چھوٹے سے اندرونی کمرے کی طرف غائب ہو گیا، شاید اس مچھلیوں سے کھانا تیار کرنے کے لیے۔ وہ ننھا وجود اکیلا وہیں کھڑا رہا، اس کا پورا جسم زخموں سے چھل رہا تھا، پیر کانپ رہے تھے اور تھکن سے سانسیں اکھڑی تھیں، مگر اس کی چھوٹی سی روح ایک ہولناک عزم سے دہک رہی تھی۔ اسے اس دنیا کا سلطان بننا تھا، اور اس کا یہ ہر ارادہ، ہر درد، ہر تکلیف سے زیادہ پختہ اور اٹل تھا، اور یہیں سے ہی تھی اس کی زندگی کی ایک نئی شروعات، ایک ایسی شروعات جو بے پناہ دردناک تھی۔ مگر یہ تو صرف آغاز تھا، اس کا انجام اس سے بھی کہیں زیادہ ہولناک اور خونریز ہونے والا تھا۔ استنبول، بالاٹ۔ کوکر کی سیٹی مسلسل فضا میں اپنی تیز آواز بکھیر رہی تھی۔ عشا نے لپک کر چولہے کا رخ کیا، اپنے ہاتھ صاف کرتے گیس بند کی۔ گھڑی کی سوئیاں صبح کے 11 بجا رہی تھیں۔ آیت اسکول تھی، جبکہ سلطان آج گھر پر ہی موجود تھا اور صبح سے ہی مصروف عشا کے ہاتھوں ایک بار خاطر خواہ میں پٹ بھی چکے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب والا نادانستہ طور پر لوسی کے سب سے چھوٹے والے بچے پر پاؤں آ گیا تھا۔ یہ کوئی جان بوجھ کر کیا گیا جرم نہیں تھا۔ وہ بیچارہ تو عشا کے ساتھ مل کر اس ننھے منھے بچے کے بچوں کو پکڑنے کے لیے پورے حال میں دوڑ بھاگ کر رہا تھا، اور اسی انہماک میں، بے دھیانی میں، وہ ننھا جانور اس کے پاؤں کے تلے آ گیا۔ ایک تو بچہ ویسے ہی کمزور تھا، اور اوپر سے اس کا پہاڑ کا وزن برداشت کرتے اس کی تو گویا جان ہی نکل گئی، اور وہ مرنے کے قریب ہو چکا تھا۔ بڑی مشقت اور جگتن کے بعد اسے ہوش میں لایا گیا، جس پر تیش میں آ کر عشا نے سلطان کو سخت ترین تنبیہ کی کہ آئندہ کے بعد اگر اس نے معصوم بچوں کے آس پاس بھی بھٹکتا نظر نہ آئے۔ اس وقت وہ بیچارہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر منہ پھیلا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا آخر اس میں کس کا کیا قصور تھا بھلا۔ بغیر کسی غلطی کے پٹ جانا عبدالباری کا معمول بن چکا تھا۔ چولہے سے فارغ ہو کر عشا نے کچن کے شیلف پر رکھا موبائل اٹھایا، جو مسلسل گھنٹی بجا رہا تھا۔ اسکرین پر ہولیا کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ فون پر بات کرتی ہوئی سیدھے کمرے میں چلی اور صوفے پر براجمان ہو گئی۔ ویڈیو کال تھی۔ ارے یار، اس کا منہ تو سیدھا کرو، مجھے ذرا اسے دیکھنے تو دو، عشا نے بیزاری سے کہا۔ اسماعیل الٹ پلٹ کر یہ گیت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ گیت، تم چلے جاؤ نا کچھ دیر کے لیے باہر، جانتے ہو نا جب تک تم یہاں سامنے بیٹھے رہو گے یہ ایک انچ بھی سیدھا نہیں ہوگا۔ یہ گیت نے ایک ترچھی نظر اس پر ڈالی۔ چلے جاتے ہیں ہم، آخر تمہیں اتنے جو مسئلے ہیں ہم سے۔ اس نے لبوں پر شرارتی مسکان سجا کر کہا، اور پھر اسماعیل کو اٹھا کر گود میں دبوچا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہولیا نے اسکرین میں موجود عشا کو گھورا۔ دیکھ رہے ہو نا تم، دیکھا تم نے اس کا انداز، کیسے اکڑ کر جواب دے کے آیا آنکھیں سے۔ عشا قسم سے اب ان لوگوں کو ہمارا ذرا بھی ڈر نہیں رہا۔ عشا کا کہکا کمرے کی فضا میں گونج اٹھا۔ نہیں بھئی، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، کم از کم میرے والے کو تو مجھ سے پورا ڈر ہے۔ اس نے حد درجے بے فکری سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ارے چھوڑو یار، کون سا ڈر اور کیسا خوف، یہ سب اوپر سے کہتے ہیں، اندر سے یہ بہت بڑے آزاد ہو چکے ہیں، ہولیا نے منہ بنا کر کہا۔ عشا کی ہنسی دوبارہ چھوٹ گئی۔ اچھا، ایسا کیا؟ چلو پھر تم کہتی ہو تو میں ابھی تمہیں اس بات کا لائیو ثبوت دے دیتی ہوں۔ اس نے نفاست سے اپنا گلا کھنگھارا۔ اب ذرا تم آنکھیں کھول کر دیکھو، یہ لو پیش ہے عملی ثبوت۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل کا بیک کیمرہ آن کیا اور انتہائی شیریں لہجے میں پکارا، عبدور۔ اگلے ہی لمحے بیرونی حال سے ایک پرجوش آواز ابھری، اشکم۔ عشا چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی، پھر ایک بار پھر سے اسے دلکش انداز میں نام لے کر پکارا، عبدور۔ حکم اشکم۔
जवाब फौरी तौर पर मौसूल हुआ। अब की बार ईशा ने नफासत से दोबारा गला खंखारा और चंद लम्हों के पुरसरार सकूत के बाद अचानक ही कदरे सख्त और रौबदार आवाज़ में गरज कर पुकारा, अब्दुर। फिर जो हुआ वो देखने के काबिल था। नाम की गूंज कांजों से टकराते अगले लम्हे हाल से उठने की आवाज़ और फिर लकड़ी के फर्श पर तेज़ तेज़ रफ्तार कदमों की धमक साफ सुनाई देने लगी, जो सीधा भागते उसी कमरे की तरफ आ रही थी। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या? वो हड़बड़ाते हुए बुरी तरह हवास बाख्ता हालत में कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो ज़रा कमरे की लाइट बंद कर दीजिएगा, उसने पुरसकून अंदाज में कहा। सुल्तान ने हैरानगी से एक तायराना नज़र इस पर डाली। क्या यार, डरा दिया ही तुमने, मुझे लगा था पता नहीं क्या हो गया है। उसने बेबसी से सर झटका, बढ़कर लाइट ऑफ की और बड़बड़ाता हुआ वापस पलटकर कमरे से बाहर निकलता। उसके कमरे से निकलते होलिया और ईशा की हंसी का तूफान उठा। होलिया तो मोबाइल की दूसरी जानब हंसते हंसते बेड पर लोटपोट हो रही थी। देखा तुमने, उसे कहते हैं असल वाला डर। अब बोलो, तुम्हारे वाले का तो फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ईशा ने नखरे से अपने बाल झटके। सच कहूँ तो ये वाला नुस्खा कमाल का था, कसम से अगली बार तो मैं भी ये टोटका आजमाऊंगी। होलिया ने बेसाख्ता कहकहा लगाते दाद दी। स्क्रीन पर होलिया की हंसी के साथ ही ईशा का दिलकश कहकहा भी शामिल हो चुका था। कुछ ही देर गुजरी थी कि हाल से बच्चों की खनकती हुई चहचहाहटें सुनाई देने लगी। ईशा ने कमरे से बाहर कदम रखा तो देखा कि हाल में रौनक लगी हुई थी। आज स्कूल से आ चुकी थी और उसके साथ साहिर भी मौजूद था, जो सुल्तान के साथ किसी बात पर हंस रहा था। मरहबा, ईशा ने हाल में दाखिल होते ही मोहब्बत से कहा। मरहबा मामा, आयत ने दौड़कर उसके गले लगाया और साहिर ने भी इंतहाई अदब और एहतराम से सलाम किया। ईशा ने आगे बढ़कर प्यार से साहिर के बार सहलाए। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, साहिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आपको पता है आंटी, इस बार स्कूल की रेस में आयत ने हिस्सा लिया हुआ है। अरे वाह, सच्ची? वो वहीं इनके करीब सोफे पर आ बैठी। वो सब बातों में मगन थे, मगर एक कोने में सुल्तान साहब अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे मुंह फुलाए चुपचाप बैठे थे। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि मौसूफ अभी तक अंदर से अच्छे खासे नाराज़ और खफा बैठे हैं। थोड़ी देर बाद यकीत भी साहिर को लेने के लिए वहाँ पर आ पहुँचा। वह काफ़ी बेहतर था। ज़ख्म धीरे धीरे भरना शुरू हो चुका था, मगर अभी तक बाजू में तकलीफ सी हल्की सी महसूस होती थी। दोपहर का खाना लग चुका था और डाइनिंग टेबल के गिर्द महफिल सज चुकी थी। वो खाना लगा रही थी। यकीत ने नवाला मुंह में डाला ही था कि चंद लम्हों के लिए उसके हाथ रुक गए। उसने एक नज़र सुल्तान की तरफ देखा। यार, नमक कुछ ज़्यादा ही। अभी बात उसके मुंह के अंदर ही थी कि सुल्तान का हाथ उठा और उसके यगीत की गर्दन पर जा लगा। यगीत का सर आगे की तरफ झुक गया और वो मुंह में मौजूद नवाला उछलकर सीधा उसके हलक में अटक गया। वो बुरी तरह बौखला गया। क्या कहा तुमने? सुल्तान ने इंतहाई पुरसकून और धीमे लहजे में पूछा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो नहीं, मैं कह रहा था। ये गीत खांस खांस के सुर्ख हो रहा था। खाना तो बहुत ज़बरदस्त है यार, कमाल का जायका है, कसम से भाभी के हाथों में तो जादू है, उसने बमुश्किल से गला साफ करते हाँफते हुए कहा। जानता हूँ। सुल्तान के चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट उभरी। मेरी बीवी दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना बनाती है। इसी असना में तारीफ़ों का शोर सुनकर ईशा भी मुस्कुराती हुई करीब बैठी और प्लेट में खाना निकालने लगी। यगीत ने मुश्किल अपने हलक से वो अटका हुआ नवाला नीचे उतारा। ईशा ने खाना खाते हुए अचानक चम्मच रुका। अरे, इसमें नमक कुछ ज़्यादा ही हो गया है। उसके लहजे में एक हल्की सी फिक्रमंदी थी। बिल्कुल नहीं भाभी, किसने कहा? बिल्कुल परफेक्ट है, यगीत ने जल्दी से बात संभालते हुए बेफिक्रे से कहा, हालांकि इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सुल्तान उसे एक तिरछी और ख़तरनाक नज़रों से घूरा था, जिसका मतलब साफ था, ज़बान संभाल कर। इतने में साहिर ने चहकते हुए अपने बाबा की तरफ देखा। बाबा, आपको पता है, आज स्कूल में रज़ाम ने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया, उल्टा वो मुझसे कह रहा था कि क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करता है। लगता है आयत वाला नुस्खा काम कर गया। मेज़ पर बैठे सब लोग बेख्तियार हंस पड़े, सवाई ईशा के। यगीत भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। वाह भी वाह, क्या ही अच्छा होता कि वो नुस्खा आयत का नहीं बल्कि आपका होता। कसम से मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता। सुल्तान हल्का सा मुस्कुराया। वो वाला हिसाब फ़िलहाल मुझ पर और मेरी बेटी पर छोड़ दो तुम, उसने यगीत को छेड़ते हुए कहा। यगीत ने आंखें मटकाकर उसे घूरा। ज़्यादा उछलो मत, फ़िक्र न करो, मेरा भेड़िया भी छोटा है, बस मेरे इस्माइल को ज़रा बड़ा तो होने दो। जिस दिन वो मैदान में निकला तुम्हें घुमा घुमा कर नरपटखा तो मेरा नाम बदल देना, उसने पुरजोश अंदाज में चैलेंज किया। सुल्तान के होंठों पर एक सर्द और पूरा एतमाद मुस्कान फैल गई। मुझ तक पहुँचने से पहले तेरे इस कबूतर को मेरे भेड़ियों की फौज से उलझना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है छोटे, उसने अपने मखसूस दबदबे से कहा।
ईशा ने दोनों को भारी भारी घूरा। यज्ञित हंस पड़ा। बाबा, आपने कहा था ना मेरे ढेर सारे भाई आएंगे, वो कब आएंगे? आयत ने मासूमियत से पूछा। आयत के इस मासूमाना सवाल पर सुल्तान के हाथ में पकड़ा चम्मच रुक गया और उसके होंठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। ईशा का चेहरा एक लम्हे के लिए सुर्ख हुआ और उसने एक इंतहाई तीखी नज़र उठाकर सुल्तान को घूरा। यज्ञित ने अपने दोनों हाथों से अपने होंठ जोर से दबा दिए ताकि इसकी हंसी बाहर ना निकल सके। सुल्तान ने खुद को संभाला और प्यार से आयत की बाहर से हिलाया। बहुत जल्द आएंगे बेटा, फिक्र ना करो। आयत खिल उठी और इत्मीनान से दोबारा अपने खाने में मसरूफ़ हो गई। शाम के गहरे होते साए आहिस्ता आहिस्ता कमरे में फैल रहे थे। लाउंज के फर्श पर सोफे के करीब ही आयत और सुल्तान आलती पालती मारकर बैठे हुए थे। सुल्तान ने बड़ी शफकत और एहतियात से इसको छोटा सा हाथ अपने हाथ में थामा हुआ था और उसका होमवर्क करवा रहा था। आयत की राइटिंग हद से ज़्यादा ख़राब थी। वो नोटबुक पर लिख कम रही थी और गन ज़्यादा फैला रही थी। बेटा, पेंसिल सीधी पकड़ो, ये पेंसिल है, कोई चाकू नहीं। सुल्तान ने हल्का सा सर हंसकर उसे टोका। आयत ने पेंसिल को किसी चाकू के अंदाज में मुट्ठी में दबोचा हुआ था और पेंसिल की नोक को कॉपी के कागज़ पर घसीट घसीट कर वो लिख कम रही थी और कागज़ फाड़ ज़्यादा रही थी। आयत ने अपनी मासूम और बड़ी बड़ी आंखें बाप के चेहरे पर टिकाई। बाबा, आप भी तो ऐसे ही पकड़ते हैं चाकू। सुल्तान ने एक लम्हे के लिए इसकी मासूम मंतक पर सोचा। बेटा, चाकू और होता है और पेंसिल और होती है। अच्छा, दोनों में क्या फ़र्क होता है भला? आयत ने बड़ी मासूमियत से अगला सवाल दाग दिया। सुल्तान ने एक गहरा सांस लिया। बस इतना फ़र्क होता है कि चाकू से लिखी गई गलती मिटाई नहीं जा सकती, मगर पेंसिल से लिखी गई गलती को मिटाया जा सकता है। ठीक है। आयत ने थोड़ा सा सोचा, फिर बोली, पर बाबा, आपकी जो वो ब्लैक पेंसिल, उससे अगर गलत लिखा जाए तो वो मुड़ती नहीं है ना? सुल्तान बेचारा लाजवाब हो गया और अपना सर खुजाने लगा। किचन से बाहर निकलती हुई ईशा ने अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से दबाई। बेटा, चाकू इंसान को जानवर बना देता है और पेंसिल इसी जानवर को वापस इंसान बना देती है। ईशा ने बात आसान करते हुए कहा। सुल्तान ने अपने लब भेजे और ईशा को एक तिरछी नज़र से देखा। आयत ने और भी ज़्यादा उलझन में पड़कर मासूमियत से कहा, मामा, बाबा जानवर तो नहीं है? सुल्तान की हंसी छूटते छूटती रुकी। जानवर प्रो मैक्स है बेटा आपके बाबा, ईशा ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। आप फ़लसफ़े को छोड़ो और लिखने पर ध्यान दो। ईशा ने सुल्तान की तरफ देखा। उसके तेवर सख्त थे। इतने चौड़े होकर बैठे हुए हैं। वो अंदर सिंक में जो तमाशा लगा हुआ है वो किसने साफ़ करना है? उसने बेमुश्किल बेफिक्री से कहा। सुल्तान ने अगले ही लम्हे ऐसा मुंह बनाया जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। यार, मेरी बारी नहीं थी आज, तुम्हारी बारी थी ना? उसके मासूमाना एतराज़ पर ईशा ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। ज़्यादा बातें नहीं बनानी है आगे आगे से। कल किसने वो सारा खलारा समेटा था? मैंने, अकेली ने, और आपने एक दफ़ा भी किचन में पाँव नहीं रखा था। अगर इज़्ज़त और जान प्यारी है तो चुपचाप उठें और जाएं किचन में। उसने गुस्से से हुक्म सादर किया। मैं कोई नहीं धो रहा। सुल्तान ने मुँह बनाकर साफ इनकार कर दिया। ईशा ने अपने लब सख्ती से भींचे। अगर आपने आज बर्तन ना धोए तो आप सारी रात घर के बाहर सोएंगे। उसने कतई फैसला सुना दिया। आयत कभी माँ को देखती और कभी अपने बेबस बाप को। अगले ही लम्हे सुल्तान उठ खड़ा हुआ अंदर कमरे की तरफ चल पड़ा। कहाँ जा रहे हैं? वो पलटा, तकिया लेने। उसने फुर्सत से कहा, अब्दुल, ये क्या बात हुई भला? मैं अपनी बारी पर ऐसे करती हूँ क्या? आपने हमेशा तमाशा लगाना होता है। और मैं भी ना, अब इन बर्तनों को हाथ नहीं लगाऊंगी। ये वैसे ही पड़े रहेंगे। उठाकर बाहर फेंक दे, मैं नई खरीद लूँगी। उसके अंदाज से लग रहा था कि वह बाकायदा रो देने वाली है। आयत ने अपनी हंसी दबाते हुए कॉपी पर सर झुका लिया। सुल्तान ने दरवाजे पर रुककर उसे देखा। तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारे बर्तन। और वह कमरे के अंदर दाखिल हो गया। अगले ही लम्हे वो तकिया बगल में दबाए बाहर निकला। सही कहती है हुलिया, सही कहते हैं होलिया। मर्द सब एक जैसे होते हैं। पहले कहते थे तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और अब? सुल्तान ने मुश्किल अपनी हंसी दबाई। आयत एकदम से उछलकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ जोड़े। आप लोग लड़ना बंद करें प्लीज़, मैं धो देती हूँ बर्तन, आप रहने दें। वो अपनी पेंसिल एक तरफ रखकर किचन में जा घुसी। आप धोएं या आपकी बेटी, मेरी बला से। वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई सोफे से उठी। वह हड़बड़ाहट में 2 कदम चली ही थी कि अगले ही लम्हे उसके सर में एक शदीद किस्म का झमाका सा हुआ और आंखें एकदम से ही धुंधला गई। उसने घबराकर फ़ौरन अपनी आंखें बंद की और ख़ुद को संभालने की कोशिश की। सुल्तान लपका और 1 सेकंड की ताख़ीर किए बगैर उसे अपने मजबूत बाजुओं का सहारा दिया। क्या हुआ, ठीक हो तुम? उसके लहजे में फ़िक्र और घबराहट दौड़ गई। ईशा ने अपना सर दोनों हाथों से पकड़कर हल्का सा करा। हाँ, बस हल्का सा चक्कर आ गया था। सुल्तान उसे सहारा देते सोफ़े की तरफ ले गया और नरमी से बिठा दिया। कितनी बार कहा है आराम से उठा करो यार,
یوں جھٹکے سے اٹھ کر بھاگنے کی عادت کب چھوڑو گی تم؟ اس نے خفگی سے کہا۔ عشا نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکا اور ہلکی سی تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ پہلے بھی آتے ہیں کیا ایسے چکر؟ سلطان نے سنجیدہ ہوتے پوچھا۔ عشا نے اس بات میں نفی کرتے ہوئے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ نہیں، بس کل پرسوں سے کبھی کبھی۔ اس نے ایک گہری سانس بھرتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاسپٹل چلتے ہیں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس وقت بالکل نہیں عبدر، عشا نے فوراً انکار کر دیا۔ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا، کسی اور دن چلے جائیں گے پلیز۔ بہانے بازی چھوڑ دو، اٹھو چپ چاپ۔ اس کو اس کے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے کمرے کی جانب جانے کا اشارہ کیا اور خود کی سیدھا کچن کا رخ کیا۔ کچن میں آیت سنگھ کے پاس کھڑی تھی۔ وہ قد میں چھوٹی تھی مگر سنگھ تک پہنچنے کے لیے اس نے ایک چھوٹا سا اسٹول رکھا ہوا تھا جس پر وہ کھڑے ہو کر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے برتن دھونے کی معصومانہ کوشش کر رہی تھی۔ سلطان کو اس پر منو پیار آیا۔ وہ مسکراتے آگے بڑھا۔ میری چھوٹی سی چڑیا، بابا مذاق کر رہے تھے نا ماما کے ساتھ؟ تم اسے یہیں چھوڑ دو اور جاؤ، ماما کی جا کے مدد کرو، ہم لوگ ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ اس نے پیار سے آیت کے ہاتھ دھلوائے، اسے سنگھ سے پیچھے ہٹایا۔ آیت نے بڑی بڑی آنکھیں گھمائی۔ کیا ہوا بابا، ہسپتال کیوں جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، ایک چھوٹا سا کام ہے۔ آیت کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا ہم بھائی کو لینے جا رہے ہیں؟ سلطان ہلکا سا ہنسا۔ یہی سمجھ لیں آپ۔ آیت جوش سے اچھلی۔ اب تو میرا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی خوشی میں پورا جملہ بولتی، سلطان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے اس کے معصوم لبوں پر ہاتھ جمایا۔ ارے خاموش، مما کو بالکل نہیں بتانا، یہ میرا اور آپ کا سیکرٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ سلطان نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے آنکھ ماری۔ آیت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوکے بابا، بالکل نہیں بتاؤں گی کسی کو۔ وہ ہنستی ہوئی کچن سے باہر بھاگی اور ادھر ہمارے جناب سلطان کو اب مجبوری میں اس برتنوں کے حوالے ہونا پڑا۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور آستینے اوپر چڑھا کے سنگھ کے سامنے باورچہ سنبھال لیا۔ گاڑی میں آیت کی معصوم آواز گونج رہی تھی جو پچھلے سیٹ سے آگے ان دونوں کے درمیان جھکی ہوئی تھی اور اپنے اسکول کی کارستانیہ نے سناتی جا رہی تھی۔ سلطان کی نظریں ساتھ بیٹھی اس معصوم سی لڑکی پر تھیں۔ وہ بظاہر خاموش تھی مگر اس کے ہر تاثرات سے اس کا ہچکچاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آنکھوں کی انگلیاں مروڑتی وہ لب کاٹ رہی تھی اور اس کی حالت سے سلطان بخوبی لطف اندوز ہو رہا تھا، مگر سلطان کے تیز حواس نے اسے چکنا کر رکھا تھا۔ اسے بار بار یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی سایہ گاڑی کا تعاقب کر رہا ہے، کوئی ہے ان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ گھر پہنچتے ہی سلطان نے سنجیدہ اور دھیمی آواز میں عشا سے کہا کہ وہ مین گیٹ اور دروازہ اندر سے اچھی طرح لاک کر دے اور خود آیت کو لے کر اس کے کمرے میں آ گیا۔ سلطان کا معمول تھا کہ وہ رات کو آیت کو خود پیار سے بہلا پھسلا کر کہانیاں سنا کر سلاتا تھا۔ آیت کا وہ چھوٹا سا ننھا سا بیڈ تھا جس پر سلطان جیسے دیوہ کا بھاری بھرکم قد و قامت والے آدمی کا بمشکل فٹ ہونا ہی کسی عجوبے سے کم نہیں تھا۔ سلطان کا بھاری سر اس وقت آیت کے چھوٹے سے کندھے پر ٹکایا ہوا تھا اور آیت بیچاری چھت کو ٹک ٹک دیکھ رہی تھی۔ بابا، آیت نے بڑی نرمی سے پکارا تھا۔ جی بیٹا، سلطان نے نیوا آنکھوں سے جواب دیا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھو، سلطان نے ہلکا سا کروٹ لی۔ آیت نے گہری سانس لی۔ اگر کسی کو مرنا ہو تو اس کے لیے جلدی جلدی والی موت ٹھیک رہتی ہے، پھر تڑپ تڑپ کر مرنے والی؟ سلطان کی پیشانی پر گہرے بل پڑ گئے۔ آپ ایسی باتیں کیوں پوچھ رہی ہو؟ بتائیں نا بابا پلیز، اس نے اصرار کیا۔ سلطان نے ایک لمبی سانس بھری۔ میرے خیال سے تو جلدی جلدی والی موت ہی ٹھیک رہتی ہے۔ آیت نے اس سے بھی گہرا زیادہ سانس لی۔ اچھا، واقعی؟ تو پھر ایسا کریں نا، اپنا دوسرا والا بازو بھی میرے اوپر ہی رکھ لیں، ایک ہی بار میرا کام تمام کر دینا۔ آیت کی اس معصومانہ منطق پر سلطان کی نیند ایک سیکنڈ میں اڑی۔ اس نے بجلی کی تیزی سے اٹھ کر دیکھا۔ اس کا 5 کلو کا بھاری بھرکم بازو سیدھا آیت کے نازک سینے پر دبا ہوا تھا اور وہ بیچاری اس کے نیچے دب کر مشکل سانس لے پا رہی تھی۔ سوری میرا بچہ، سوری۔ سلطان سخت گڑبڑایا اور شرمندہ سا ہو کر فوراً اپنا بازو ہٹایا۔ وہ ایک طرف کھسکا اور مسکین سا منہ بنا گیا۔ سوری بیٹا، پتہ نہیں چلا۔ آیت کے سینے سے جیسے ہی وہ پہاڑ سا بوجھ اٹھا، اس نے ایک لمبی اور گہری سانس لی۔ اگلے ہی لمحے وہ ہنس پڑے اور آیت کو ہنستا دیکھ کر سلطان کا بھی قہقہا بلند ہوا۔ بابا، آپ کا وزن کتنا ہے بھلا؟ آیت نے بڑی بڑی آنکھیں گھما کر پوچھا۔ 89 kg، اس نے مسکرا کر کہا۔ آیت نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ پاپا، آپ میں اور اس پہاڑ میں کوئی فرق نہیں ہے جو آپ نے اس دن ٹی وی پر دکھایا تھا۔ سلطان کھل کر ہنس پڑا۔ مما ٹھیک کہتی ہے، کسی دن ہم آپ کے نیچے ہی آ کر ٹپک جائیں گے، آیت نے ہنستے ہوئے کہا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اس ننھی سی جان کو اپنے مضبوط سینے سے بھینچ دیا اور پیار سے اس کی پیٹھ تھپکی۔ فکر نہ کرو، آپ کے بابا دنیا کو نیچے دبا کر ٹپکا سکتے ہیں، پر میری شہزادیوں کو نہیں۔ آیت مسکرائی۔
تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ سلطان نے محبت سے اس پر کمفرٹر ٹھیک کیا اور دبے پاؤں کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اس کے چہرے پر اب بھی ایک انمول سی مسکان تھی۔ دل کے اندر خوشی کی ایک ایسی عجیب اور حسین گدگدی ہو رہی تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ سیدھا بالکنی کی طرف آیا۔ رات کا گہرا اور حسین منظر پھیلا ہوا تھا۔ آسمان پر تارے ٹمٹما رہے تھے اور ٹھنڈی سحر انگیز ہوا چل رہی تھی۔ بالکنی میں رکھے بڑے سے صوفے نما جھولے پر وہ پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا اور خوشی کا ایک الگ ہی نور تھا۔ سلطان خاموشی سے آگے بڑھا اور اس کے بالکل قریب جھولے پر بیٹھا۔ جھولا ہلکا سا ہلا۔ عیشا نے نظریں جھکا رکھی تھی۔ اس کے گال تپ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کے برابر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، شرارت سے بھرپور نظروں سے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے لب لباتے پوچھا۔ شرماتی ہوئی حد سے زیادہ کیوٹ لگتی ہو، بس وہی نظارہ دیکھ رہا ہوں، اس نے بازو آپس میں باندھنے کا کہا اور ہلکا سا مسکرا کر رخ موڑا۔ چند پلوں میں عیشا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سلطان نے اطمینان سے مسکراتے بڑھ کر اسے بازو کے حصار میں لیا اور سینے سے لگا لیا۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد سلطان نے لمبی سانس لی۔ فیلنگ لائک دیر آر ڈائناسورز ان مائی اسٹمک، اس نے فرحت بخش لہجے میں کہا اور اس کے جواب پر عیشا کے بلند کہا گونجا۔ توبہ ہے ابدر، لوگوں کے بٹر فلائز ہوتے ہیں اور آپ کے ڈائناسورز، یہ کیا کمبینیشن ہوا بھلا؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے لوگ وہی بتائیں گے نا جو وہ محسوس کرتے ہیں، میں نے بھی وہی بتایا۔ اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ سلطان نے محبت سے اسے مزید اپنے سینے سے لگایا، جھکا اور اس کی پیشانی پر ایک گہرا محبت بھرا بوسہ دیا۔ وہ دونوں باتیں کرتے اور بولتے بولتے اس کے داہنے رخسار پر ڈمپل گہرا ہو رہا تھا، جس پر گاہے بگاہے وہ نرم مہریں ثبت کرتا ہی جا رہا تھا۔ ہاں اب بڑا پیار آ رہا ہے، جب برتن کے دھونے کی باری آتی ہے تب تو موت پڑتی ہے آپ کو۔ اس کے اس دمدار طنز پر سلطان کھل کر ہنس پڑا۔ میری چڑیا، سلطان نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اب سے میں ہی دھویا کروں گا برتن، ہر روز، اب خوش؟ عیشا نے حیرت اور خوشی سے چہک کر اسے دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے اپنے ہونٹ مٹکا گئی۔ جھوٹ، ایسے ہی کہتے ہیں، جب وقت آتا ہے تو اپنی بات سے مکر جاتے ہیں۔ سلطان ہلکا سا ہنسا۔ اس نے محبت سے جھک کر ایک بار پھر اس کی پیشانی چومی۔ اب پکا والا وعدہ ہے، کچن اب سے میرے حوالے، تم موجے کرو۔ عیشا نے شبہ شبہ کی ملی جلی کیفیت سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سچ میں؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیسے یقین کروں میں؟ مکر جاتے ہیں آپ بعد میں، اس نے نخرے سے کہا۔ وہ میسنا سا مسکرایا، پھر اگلے ہی لمحے جھکا اور اس کے لبوں کو نرمی سے چھوا، 1 2 اور پھر 3 دفعہ۔ وہ بری طرح جھینک گئی، اس کے پورے وجود میں جیسے ہلکی سی جھرجھری سی دوڑ گئی۔ لو، لگ گئے وعدے پر مہر، اب خوش ہو کہ تھوڑی سی مہر اور لگا دوں؟ سلطان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جیسے ہی دوبارہ جھکا، عیشا نے شرما کر فوراً اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور کھلکھلا کر ہنس دی، پھر اپنا چہرہ دوبارہ اٹھا کر اس کے چوڑے سینے میں چھپا دیا۔ سلطان نے ایک گہری اور پرسکون اور دنیا بھر کی خوشیوں کو سمیٹ لینے والی سانس خارج کی۔ اس نے اپنا گال اس کے سر پر رکھا۔ تم میری زندگی ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ محبت سے اس کا سر چوما، آنکھیں سکون سے موند لیں اور اس خوبصورت لمحے کو اپنے اندر اتار لیا۔ رات کا منظر نہایت سحر انگیز ہو چکا تھا۔ آسمان پر سیاہ مخملی چادر تنی ہوئی تھی۔ ہزاروں چمکتے ہوئے ستارے اس جوڑے کی اس پاکیزہ محبت کو دیکھ کر جھلملا رہے تھے، اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان کے اس خوبصورت احساس کو اور بھی زیادہ جاوداں بنا رہے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہونے سے پہلے کا وقت تھا۔ گولنٹی کے پھولوں کی شاپ کے اندر صفائی کا کام جاری تھا، مگر ہنا ہاتھ میں جھاڑو پکڑے بار بار مڑ کر گلی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فکر مندی سی چھائی ہوئی تھی۔ آنٹی، اسٹاک کب تک آئے گا؟ بہت دیر ہو رہی ہے۔ گولنٹی نے جھاڑو ایک طرف رکھی اور پیشانی کا پسینہ پونچھتے ہوئے مسکرا دی۔ بیٹا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈرائیور کی کال آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ بس آدھے گھنٹے تک پہنچ جائے گا، آتے ہی ہوں گے۔ ابھی ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوتی کہ گلی کے باہر ٹرک کے ہارن کی آواز گونج اٹھی۔ آ گیا اسٹاک، ہنا خوش ہو کر بولی۔ کچھ ہی دیر میں تازہ اور مہکتے پھولوں سے بھرے بڑے بڑے گلدان شاپ کے اندر لائے جانے لگے۔ ان بھاری گلدانوں کو اٹھا کر اپنی جگہ پر سیٹ کرنے کی ذمہ داری اس وقت ہنا اور فدار کی تھی۔ ہنا نے جھک کر ایک بھاری گلدان اٹھانے کی کوشش کی، مگر وزن سے اس کی کمر دب گئی۔ توبہ ہے، کتنا بھاری ہے یہ گلدان، اس نے پریشانی سے اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھا۔ بیٹا رہنے دو، یہ بہت وزنی ہے، تم رہنے دو، میں اٹھا لوں گی۔ میں مدد کر دیتی ہوں آپ کی آنٹی۔
اپنے بالکل عقب سے آتی ہوئی جانی پہچانی آواز پر تینوں نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ دروازے کے پاس ہی وہی اینک والا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے اور چہرے پر اڑتی ہوئی سی مسکان تھی۔ گل آنٹی کے چہرے پر فوراً راحت پھیل گئی۔ ہاں بیٹا بالکل، تمہارا انتظار تو کر رہی تھی میں۔ یہ سب بڑے والے گلدان ان کی جگہ پر سیٹ کر دو۔ گل آنٹی نے اسے شاپ کے اندر جانے کا راستہ دیا۔ ہنا نے ایک حیرت بھری نظر فدار پر ڈالی۔ یہ وہی لڑکا تھا جو اس رات کو بالکونی کی ریلنگ پر لٹکا ہوا انہیں تنگ کر رہا تھا۔ فدار نے فوراً آگے بڑھ کر ہنا کا بازو پکڑا۔ چلو یہاں سے۔ ہنا نے حیران ہو کر اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ مگر کہاں؟ ارے آیا نا یہ مدد کرنے، تو کرنے دو معصوم کو۔ چلو ہم گھر چلتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے یہاں خام خواہ رکنے کی، فدار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہنا ہلکا سا ہنسی۔ فدار ایسے اچھا نہیں لگتا، کام ہمارا ہے، وہ خود مدد کرنے آئے تو سارا بوجھ اس پر اکیلے تھوڑی نہ ڈال سکتے ہیں ہم۔ مگر فدار کب سننے والی تھی، اور وہ تو اپنا رخ گھر کی طرف موڑ چکی تھی۔ تم جانو اور تمہارا یہ مددگار جانے، اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے شاپ سے نکل کر سیدھا گھر کے اندر چلی گئی۔ فدار کے جانے کے بعد ہنا نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر واپس شاپ میں آئی، چھوٹے چھوٹے گلدان اٹھا کر اپنی جگہ پر سیٹ کرنے لگی۔ مرحبا، پیچھے سے وہی آواز آئی۔ ہنا نے ہلکا سا گردن موڑ کر دیکھا، بس سر ہلا کر خاموش ہوئے واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس لڑکے نے ایک بڑا سا وزنی گلدان یوں اٹھایا جیسے روئی کا گالا ہو، اور سیدھا میز کے پاس لا کر رکھ دیا۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ ہنا نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، یوں جیسے اس نے کوئی بات سنی ہی نہ ہو۔ وہ باز نہ آیا، تھوڑا اور قریب ہوا۔ تم بات نہیں کرتی کیا؟ وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ گونگی ہو کیا؟ وہ پھر سے بڑبڑایا۔ ہنا نے پلٹ کر ایک تیز گھورتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، مگر پھر بھی ایک لفظ منہ سے نہ نکالا۔ وہ لڑکا اپنی اینک کو ناک پر ٹکاتے مسکرایا۔ میں تو بس کنفرم کر رہا تھا۔ ویسے تمہاری وہ عجیب سی دوست، وہ تو بڑا بولتی ہے، لگتا ہے تمہیں بولنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ہنا نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بس منہ پھیر کر دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ اینک کے پیچھے سے وہ گول اور تیز آنکھیں شاپ کے اندر جھانک رہی تھی۔ فدار واپس آ چکی تھی۔ وہ دڑ دڑ قدم اٹھاتی ہوئی سیدھا ہنا کے پاس ہے اور اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ تم اب تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا تھا نا کہ چھوڑو اسے، مت کرو کام۔ فدار، ہنا نے تنگ آ کر کہا، ایسے اچھا نہیں لگتا یار، وہ بس کام میں ہاتھ پٹا رہا ہے۔ فدار نے ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ اوہو، ایک تو یہ تمہاری اچھا نہ لگنے والی عادت تمہیں ایک دن کسی نہ کسی مصیبت میں ڈبوئے گی۔ بس جتنا ہو گیا سو ہو گیا، اب چلو یہاں سے۔ ہنا نے گردن موڑی اور اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ اوئے سنو ذرا۔ وہ لڑکا رکا اور آرام سے پلٹ کر ہنا کو دیکھنے لگا۔ جان، اس نے زور دے کر کہا۔ فدار نے بھویں اچکائیں۔ کیا؟ میرا نام جان یلماز، کین یلماز۔ اس نے ذرا صفائی سے اپنا نام دہرایا۔ فدار نے ناک پر اینک درست کی اور ہاتھ ہلایا۔ اوہ ہیلو مسٹر بے جان، ہمیں تمہارا انٹرویو جانے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، بس یہ بڑے والے گلدان ٹھیک جگہ پر سیٹ کرو اور اب یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ۔ وہ لڑکا اپنی جگہ سے ہلا سا بھی نہیں تھا، ذرا سا بھی نہیں ہلا، بلکہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں تمیز کی تھوڑی کمی ہے بس، باقی سب ٹھیک ہے۔ ہنا نے اپنی ہنسی دباتے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ فدار کے تو کانوں سے دھواں نکلنے والا تھا۔ وہ غصے سے آگے بڑھی۔ تم تمیز بانٹنے والی کوئی بدو ہو کیا؟ وہ لڑکا آرام سے مسکرایا۔ ہاں تم کہو تو میں ابھی تمہیں تھوڑی سی فراہم کر سکتا ہوں، ویسے میں کافی بڑے دل کا مالک ہے، فری میں دے دوں گا۔ فدار کا پارا بس آسمان کو چھو رہا تھا۔ پہلے تو اپنے دماغ کا سکرو سنبھالو، ایسا نہ ہو کہ رہی صحیح عقل بھی میں نکال دوں تمہاری۔ نکلو یہاں سے، ہمیں تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہنا نے جلدی سے فدار کا بازو پکڑا۔ فدار خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ ارے مس، میں تمہاری مدد کر بھی نہیں رہا، میں تو گل آنٹی کا کام سنبھالنے آیا ہوں اور ہمیشہ ہی سنبھالتا ہوں۔ ہنا نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دبوچ دیا۔ تم دونوں خدا کے لیے لڑنا بند کرو گے، یا تم دونوں کام ختم کر کے چلے جاؤ، یا پھر بحث مت کرو، اس نے عاجزی سے کہا۔ وہ لڑکا ہلکا سا ہنسا اور ہنا کی طرف دیکھا۔ شکر ہے محترمہ، تم بولی تو صحیح، ورنہ مجھے سچ میں یہی لگ رہا تھا کہ تم گونگی ہو۔ ہنا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم رہنے ہی دو اور جاؤ یہاں سے۔ وہ مسکرایا۔ آئی ایم سوری اگر میری بات کسی بات کا برا لگا ہو، ویسے میں کہنا نہیں چاہتا تھا جو تم سمجھی ہو، اس نے ہنا سے کہا۔ فدار نے غصے سے دانت پیسے، آگے بڑھے اور اس کے ہاتھ سے گلدان چھینا۔ دروازہ اس جانب ہے، اس نے اشارہ کرتے کہا۔ میں جانتا ہوں میری اینک کا نمبر درست ہے، مگر تم اپنے اینک کا نمبر چیک کرواؤ، تمہاری نظر واقعی خراب ہے بھوتنی۔ یہ کہتے وہ کھلکھلا کر ہنسا اور شاپ سے باہر نکل گیا۔ فدار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے بال نوچ ڈالے۔ اس نے مجھے کیا کہا؟
रुक जाओ तुम। वो बाहर की तरफ झपटने ही वाली थी कि हना ने पूरी ताकत से इसका बाजू खींच कर रोका। छोड़ो फदार, जाने दो यार, प्लीज़। जो भी था काम तो ख़त्म हो गया ना हमारा, हना ने प्यार से समझाया। फदार ने गुस्से से फनकारते अपना हाथ छुड़ाया। तुम भी ना हना, हर किसी के साथ घुल मिल जाती हो, कितना बदतमीज़ इंसान है वो। गुस्से से तपती हुई शाप से बाहर निकली और सीधी कदम पटकते घर के अंदर दाखिल हो गई। हना बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसते हंसते अचानक उसके लड़की के कहे गए अल्फाज याद आए। मिस भूतनी। हना का कहका शाप के कोने कोने में गूंज उठा था। सुबह के 11 बज रहे थे। ये गीत एवा का माहौल मामूल के मुताबिक पुरसकून था, लेकिन फिजा में एक हल्की सी तपिश और घबराहट घुली हुई थी। साहिर स्कूल जा चुका था। छोटा इस्माइल बेड पर अपने नन्हे मुन्ने हाथों पैरों से खेल रहा था। होलिया ने एक नरम कंबल निकाला और इस्माइल को इसमें लपेटा। ध्यान से जाना, अब्दुल भाई को कॉल कर दी थी ना तुमने? उसने एहतियातन पूछा। मैं अस्पताल पहुँच कर दूंगा उसे कॉल, तुम फिक्र ना करो, यगीत ने जैकेट पहनते हुए सरसरी अंदाज में जवाब दिया। होलिया ने गहरी सांसें और नन्हे वजूद को यगीत के हवाले कर दिया। इस्माइल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मुकम्मल खोली और होलिया को देखकर हल्का सा मचल गया। होलिया ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर प्यारा सा बूसा दिया। जल्दी आना, उसने धीमे लहजे में कहा, कमरे से बाहर निकल गई। यगीत ने एक हाथ से मोबाइल कान से लगाया हुआ था और दूसरे बाजू में इस्माइल को संभाले हुए घर से बाहर निकला। हाँ सारफ, मैं निकल चुका हूँ, तुम शेड्यूल रीसेट कर दो आज का, या हो सके तो खुद ही कवर कर लो आज का दिन, मुझे ज़रूरी काम है, उसने चलते हुए फ़ोन पर हदायत दी। दूसरी जानिब से हुक्म की फ़ौरन तामील का यकीन दिलाया गया। यगीत ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, इस्माइल को गोद में एहतियात से दुरुस्त किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसकी तेज़ रुकाब जैसी नज़रें हर जानब दौड़ रही थी। उसका दिमाग हर वक्त किसी सिक्योरिटी गार्ड की तरह अलर्ट रहता था। इस्माइल इसकी गोद में हल्का फुल्का उछल कूद कर रहा था। कुछ ही देर में वो अस्पताल पहुंच गया। इस्माइल का वैक्सीनेशन का छोटा सा मरहला था, जिसे नर्सिस के हवाले करने के बाद यगीत ने फ़ौरन फ़ोन निकाला और सुल्तान का नंबर मिलाया। मरहबा, अस्पताल आ सकता है? उसने सीधा सवाल किया। दूसरी जानिब से वो सुल्तान की गुस्से में डूबी हुई भारी आवाज़ उभरी। 1000 दफ़ा मना किया मैंने तुझे कि मेरे बगैर कहीं ना जाया करो अकेले। यगीत हल्का सा हंस दिया। इस्माइल की वैक्सीन रहती थी, बस उसी के लिए आया हूँ, तो फिक्र न कर, उसने बात मुख्तसर की। वहीं रही हो, अब आ रहा हूँ मैं, जब तक ना हो बाहर मत निकलना, सुल्तान ने सख्ती से ताकीद की। यगीत ने लब दबाए। जल्दी यार, साहिर को स्कूल से पिक करना बाद में, उसने कहा। फ़ोन काट दिया। कुछ ही पल गुजरे होंगे कि वो वापस मुड़कर इस प्राइवेट कमरे में दाखिल हुआ, मगर अगले ही लम्हे उसके कदम वहीं पर ही ज़मीन पर जम गए। कमरे में 2 नर्सेस तो मौजूद थीं, मगर इनके हाथों में वो नन्हा सा मासूम बच्चा मौजूद नहीं था जिसे इस वक्त होना चाहिए था। आपका प्रोसेस मुकम्मल हो गया, अब मैं इसे लेकर जा सकता हूँ? यगीत ने घबराहट को दबाते एक नर्स के करीब जाकर पूछा। नर्स बोलती, जी सर, मुकम्मल हो गया इनका कोर्स, इनकी वालदा भी खुद ही लेकर गई हैं इन्हें, उसने एक मसनूई सी मुस्कुराहट के साथ कहा। यगीत के माथे पर फ़ौरन गहरे बल पड़े। वालदा? मगर मैं अकेला आया हूँ, उसने सख्ती से पूछा। नर्स के चेहरे का रंग एकदम जर्द सा पड़ गया। सर, उन्होंने कहा कि वो आपके साथ ही आई हैं और वो अभी अभी बस उसे लेकर गई हैं। उसकी बात अधूरी ही थी कि यगीत अंधाधुन कमरे से निकलकर भागा। कॉरिडोर से मुड़ती उसकी आंखें इंतहाई चौकस हो चुकी थी। काउंटर के करीब एक औरत खड़ी थी जिसके हाथ में वही नीले रंग का कंबल था। रुको तुम, यगीत ने गरजदार आवाज़ में धाड़ कर कहा। वो औरत एकदम पलटी। उसने सर से पांव तक काला बुर्का पहन रखा था और चेहरे पर नकाब था। यगीत को अपनी तरफ आते देख उसके हाथ में पकड़ी चीट टिकटर और चली और सर पर दौड़ लगा दी। रोको इसे, कोई पकड़ो उसे। यगीत पागलों की तरह उसके पीछे भागता अस्पताल के मरकज़ी दरवाजे से बाहर निकला। सड़क पर पहुंचते उसे वो औरत एक खड़ी हुई स्याह गाड़ी के करीब जाती दिखाई दी। यगीत ने बिजली की तेज़ी से अपनी पैंट के होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाला। रुक जा वहीं, वरना शूट कर दूंगा। अभी ये बात उसके मुंह में ही थी कि उसे अपने सर की पुष्ट पर एक ज़ोरदार ज़रब महसूस हुई, यूं जैसे किसी ने लोहे की कोई वज़नी और सख्त चीज़ पूरी ताकत से उसके सर में दे मारी हो। 1 से 2 और फिर 3 बार सरब द सरब लगती चली गई। रिवॉल्वर इसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। पीछे खड़े 2 नामालूम आदमियों ने उसे दोनों तरफ से जकड़ लिया और एक ने उसके बाजू के ज़ख्म को अपने हाथों से बुरी तरह मसल डाला। यगीत ने दर्द से अपने दांत कसे। इसका पूरा वजूद कांप उठा था। रुक जाओ, खुदा के लिए, इस्माइल, उसने हाँफते हुए चीखने की कोशिश की। बस चंद लम्हे ही गुजरे थे कि इससे आगे आड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला और एक शख्स बाहर निकला। उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। उसका होलिया और जिसामत इस कदर खौफनाक था कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। यगीत को जगड़ने वाले आदमियों की तादाद बढ़ चुकी थी।
कुल 4 लोग उसे हाथ और पाँव से पूरी ताकत से दबोचे खड़े थे। सड़क पर कुछ राहगीर मौजूद थे जो ये वहशतनाक मंजर देख तो रहे थे, मगर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर मदद कर सके। अगले ही लम्हे उस सिफाक शख्स साथ इस औरत की जानिब बढ़ा और उसने कंबल को खींचकर उठाया। यगीत ने अपनी पूरी ताकत का लगाकर खुद को छुड़वाने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त लोहे की तरह मजबूत थी। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। गाड़ी से चंद और आदमी बाहर निकले और उस औरत के पास आ गए। इतने में उस औरत ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। वो मास्क वाला आदमी बुलंद आवाज़ में हंसा। उसने अपना हाथ पीछे की जानिब बढ़ाया तो पीछे खड़े एक आदमी ने एक लंबा खून की चमक वाला खंजर उसके हवाले कर दिया। यगीत की आंखें फटी की खौफ के मारे फटी की फटी रह गई। उसका दिमाग और हवास बुरी तरह लुढ़क चुके थे। खंजर की नोक जैसे उस नन्हे वजूद की जानिब बढ़ी, पीछे खड़ी वो औरत खौफ के मारे चिल्ला उठी, नहीं रुको, डोंट किल हिम। उसने धाड़ कर कहा तो उस आदमी ने इशारे पर 2 आदमियों ने उस औरत को भी ज़बरदस्ती जकड़ लिया। वो मंजर रूह फरसा और लर्जा खेज था। इस कंबल के अंदर उछल कूद करता वो मासूम, नरम और नाजुक नौमौलूद वजूद अब एक सिफाक कातिल के हाथों में था। उस दरिंदे ने एक हाथ से कंबल हटाया और उसकी छोटी सी गर्दन को यूं दबोचा जैसे वो कोई बेजान जानवर हो। इस्माइल का नन्हा सा वजूद हवा में लटक रहा था और इस शख्स और बेरहम हाथों की बदौलत अब वो खौफ से रोना शुरू हो चुका था। नहीं रुको, खुदा के लिए रुक जाओ। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। रुक जाओ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। रुको, यगीत ने चिल्लाकर कहा, इसे छोड़ दो। तुम्हें खुदा का वास्ता है। उसने बाजू झटक कर आज़ाद होने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। गौर से देखो जवान, जब कोई जान से प्यारा हमारी आंखों के सामने मौत के घाट उतरता है तो वो मंजर किस कदर फरहत बख्श होता है। उस दरिंदे ने कहकहा लगाते हुए कहा, रुक जाओ फॉर गॉड्स सेक। पीछे से वो औरत फूट फूट कर चिल्लाई, खामोश करो इसकी बकबक। उसने बेपरवाही से इशारा किया। अगले ही लम्हे 2 आदमियों ने इस औरत को घसीट कर वहाँ से दूर हटा दिया। उसने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और खंजर की नोक इस हवा में हाथ पैर चलाते नन्हे वजूद के नाजुक गले पर टिक गई। नहीं नहीं, यगीत का पूरा वजूद लरज़ उठा। बस चंद ही लम्हे और एक बेरहम सिफाक और एक इंतहाई दर्दाना अंदाज में वो खंजर की नोक चल गई और इस मासूम बच्चे की आखिरी दर्दनाक चीख फिजा में गूंज उठी। इस्माइल! यगीत की धाड़ इस कदर बुलंद और दिल चीर देने वाली थी कि आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। यगीत की रूह छलनी हो चुकी थी। वो नन्हा सा मासूम सर अब इस दरिंदे के हाथ में था और उसका बेजान धड़ ज़मीन पर गिर पड़ा था। उसके साथ साथ इस औरत की भी खौफनाक चीख निकली थी। वो सिफाक कातिल आसमान की तरफ मुँह करके बुलंद आवाज़ में हंसा। इस्माइल! नहीं नहीं। यगीत का चेहरा, उसके बाजू, उसके जिस्म के एक एक रग खून की तरह सुर्ख हो चुकी थी। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे किसी ने इसके जिस्म से इसकी रूह और इसकी ज़िंदगी ही खींचकर बाहर निकाल दी हो। एक आदमी आगे बढ़ा। उसने वो नन्हा धड़ ज़मीन से उठाया। उसके एक हाथ में सर था और दूसरे के हाथ में धड़। खून से दोनों हाथ रंग गए थे, मासूम और बेगुनाह खून। उसने हाथ झटकर मासूम का सर सीधा यगीत की जानिब उछाल दिया। वह ज़मीन पर लुढ़कता हुआ यगीत से थोड़ा थोड़ा दूर आकर रुका। उसकी आंखें खुली थी और लब बंद थे। सर के निचले हिस्से से मुसलसल खून बह रहा था। शुरुआत कैसी लगी? आगाज़ खूबसूरत है, अंजाम इससे भी ज़्यादा भयानक होगा। मैं सब छीन लूँगा, वो सब जो तुझे जान से प्यारा है। वो सिफाक हंसते हुए बोला। एक आदमी ने आगे बढ़कर यगीत के सर पर बंदूक की नाली सख्ती से दे मारी। यगीत नेम मुर्दा सा हो चुका था। ज़मीन पर वो इस तरह गिरा जैसे गोश्त का कोई जान लोथड़ा हो। उसकी आंखें नीम खुली थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अब कभी अपने पैर पर उठकर खड़ा नहीं हो सकेगा। कुल 6 आदमी और एक वो औरत वहाँ मौजूद थे। अभी वो वहीं थे कि दूर से पुलिस के सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी। वो सब थे और 6 के 6 अफराद तेज़ से गाड़ियों में बैठ गए। उससे पहले कि वह फरार होते पुलिस की 2 गाड़ियाँ आकर रुकी और पुलिस एहलकारों ने बंदूकें तान ली। जिन 2 आदमियों ने उस औरत को पकड़ा था उन्होंने उसे वहीं सड़क पर पटका और गाड़ी में जा बैठे और वो काला तूफान आंधी की तरह वहाँ से गायब हो गया। ज़मीन पर पड़े यगीत का जिस्म अब पत्थर हो चुका था। उसके हाथ या पैर हिलाने में अब इतनी भी सख्त बाकी नहीं रही थी कि वो अपनी एक उंगली तक जुम्बिश दे सके। उसका पूरा वजूद एक हौलनाक सदमे से जैसे मफलूज हो चुका था और रूह इतनी बुरी तरह कुचली जा चुकी थी कि सांस लेना भी एक अजाब लग रहा था। उसकी नीम व आँखें पथरा चुकी थीं, जिनमें खालीपन के अलावा अब कुछ नहीं बचा था। ज़मीन पर उसके बेटे का बेजान सर और खून लालूद धर पड़ा था और उसके अपने ज़ख्मों से रस्ता हुआ खून इस मिट्टी में जज्ब हो रहा था। इर्द गिर्द का सारा माहौल एक खौफनाक शोर और अफरा तफरी में डूब चुका था।
पुलिस की गाड़ियों के सायरन इस कदर तेज़ और पागलों की तरह गूंज रहे थे कि कान के पर्दा फटने को आ रहे थे। गलियों सड़क पर मौजूद लोगों का हजूम शशदर, खौफजदा और सहम कर चीखो पुकार कर रहा था। ए खुदा, क्या दरिंदगी है! बच्चे को मासूम बच्चे को कैसे काट दिया बेरहमों ने। पुलिस कहाँ थी इतनी देर से? देखो उस आदमी की हालत, मर चुका है शायद ये भी। लोगों की घबराई हुई आवाज़ें, सरगोशियाँ, खूब से भरी चीखें फ़िज़ा में तैर रही थी। लेकिन इन तमाम आवाज़ों के दरमियान यकीन के लिए दुनिया गूंगी हो चुकी थी। उसके कानों में सिर्फ एक गूंज बाकी थी, इस्माइल की वो आखिरी तड़पाती हुई चीख। पुलिस के भारी बूटों की धमक, एहलकारों के बुलंद होते अहकामात और कैमरों की चमक के दरमियान भी ये गीत वहीं औंधे मुँह बेसुध पड़ा था। इसके हलक से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस सीने से निकलने वाली वो हाँफती हुई सिसकियाँ इस बात की गवाही दे रही थी कि जिसमें सांसें तो मौजूद हैं, लेकिन अंदर का इंसान मुकम्मल तौर पर मर चुका है। पुलिस का घेरा तंग हो रहा था और ज़मीन पर बेजान पड़े शख्स के लिए यह समझना मुहाल हो रहा था कि जान इसके जिस्म से निकली है या उसके बेटे के वजूद से। ज़मीन पर फैले खून और फ़िज़ा में गूंजती इस क़यामत खेज़ आवाज़ों, इस दर्द की शिद्दत ने पूरे इस्तांबुल को हिला कर रख दिया था। और यहाँ होता है हिद्दत का इख्तिताम। जिस पाप ने दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की कसम खाई थी, वो आज अपने ही जिगर के टुकड़े का खून देखकर मुकम्मल तौर पर जाकर खाकस्तर हो चुका था। हिद्दत का वो तपता हुआ बाप हमेशा के लिए दफन हो चुका, और अब आगाज़ होता है वहशत का। खामोशी टूट चुकी है और अंधेरे के वो दरवाजे खुल चुके हैं जहाँ से अब सिर्फ तबाही निकलेगी। दर्द की इस हद से एक ऐसा तूफ़ान उठेगा जो लोगों की हर एक बूंद का हिसाब लेगा। अब कानून नहीं, सिर्फ दरिंदगी बोलेगी। इख्तिताम हिद्दत, आगाज़ वहशत।